الله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قد ضاها مطلقا أبدا وما تساءل أصلا في مدى الزمن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفي ذا بمختتن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاقبلها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سكر شيخنا مرب أرواحنا بهجد الدين بالجهل بالخير ومن شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقام ومن الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القلبي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثلاثون. الحكاية الثلاثون في عفة النفس. حكي أن يزيد بن معاوية امرأة جميلة على حائط فهاويها. وكانت امرأة علي بن حاتم وكانت ذات جمال وكمال وكان اسمها أم خالد فمرض بسببها ولازم الفراش فصار الناس يدخلون عليه ليعودوه ولا يعرفون ما به من العلة ولم يبشوا سره إلى أحد. وقال عمرو بن العاص هذا الأمر لا يوقف عليه إلا من جهة والدته فتخلو به وتسأله عن شأنه فأرسلوا لها لتفعل ذلك فخلت به وسألت عن شأنه ولم تزل به حتى أفشى سره إليها فأخبرت والدته أباه معاوية فقال لعمرو بن العاص ما الحيلة في ذلك؟ فقال له انظر الأموال والخلاء حتى يرد علينا زوجها من المدينة. ففعل ذلك حتى قصد زوجها علي بن حاتم
من المدينة إلى دمشق فلما دخل على معاوية وهب له أموالا كثيرة وخلاء عليه فلما خرج قال معاوية لعمر ما الحيلة بعد هذا فقال له إذا دخل عليك غدا فقل له هل لك زوجة فإذا قال نعم فاضرب يدك على وجهك ولا تجبه فلما دخل على معاوية سأله وفعل ما تقدم فخرج علي فإذا أمر على الباب فسأله علي عما فعل الخليفة فأظهر في نفسه أنه اغتم بذلك وقال له يا علي إن الخليفة أراد أن يزوجك بنته ويؤتيك مالا كثيرا وتعرف أن بنات الملوك لا تدخل على ضرائر فقال لعمر فكيف الحيلة فقال له إذا دخلت عليه غدا وسألك فقل له يا أمير المؤمنين ليس لي زوجة فلما دخل علي على معاوية سأله هل لك زوجة فقال لا قال له معاوية قل إن كان لي زوجة فهي طالق بائن وقال ذلك فقال معاوية لكتابه اكتبوا من قال علي فكتبوه ثم بعد انقضاء عدتها بعث معاوية إلى أبي هريرة وأعطاه أموالا كثيرة وبعثه إلى المدينة لخطبة أم خالد فلما دخل المدينة لقيه عبد الله بن عمر فسأله عن هذه وعن مجيئه وقص عليه خبره فقال هل تذكرني لها قال نعم ثم لقيه عبد الله ابن الزبير فسأله وأخبره فقال هل تذكرني لها قال نعم ثم مر بالحسين وقال مثل ذلك فلما دخل أبو هريرة على أم خالد أخبرها أن زوجها عليا مت طلاقها وأن معاوية أرسله إلى خدمتها لابنه يزيد ثم قال لها وقد خطبك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي فقالت له أخبرني عن أهوالهم وقال لها أحدهم له دنيا وليس له دين وهو
يزيد وآخران لهما دين ودنيا وهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وآخر له دين وليس له دنيا وهو الحسين فقالت له زوجني ممن شئت منهم فقال لها الأمر إليك فقالت لو لم تأتني لكنت بعثت إليك لمشورتك فكيف وأنت المبعوث فقال لها والله لا أقدم أحدا على فم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحسين فزوجه بها ودفع له الأموال وعاد إلى معاوية وأخبره بالخبر فقال لها والله لا أقدم أحدا فقال معاوية صرفت أموالنا إلى غيرنا فقال له إنك لم ترثها عن آبائك وإنما هي أموال الله ورسوله فصرفتها لولده ثم لما لم يحصل لعلي تزويج بنت الخليفة جاء إلى المدينة الشريفة وجلس عند الحسين وتنفس السعداء وتفنسر السعداء فقال له الحسين لعلك تذكرت أم خالد قال نعم فدعا بها وقال لها هل لمستك قالت لا قال فأنت طالق فتزوجي بعدي واعلم أني ليس لي فيها ضرر وإنما فعلت ذلك رحمة بك وإذا قيل أنعمي أم خالد رب ساع بقائد الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية 30 في عفة النفس. Cerita yang ke-30 tentang iffatun nafsi, menjaga diri. Iffatun nafs, menjaga diri. Hukiya dihikayatkan anna Yazid bin Muawiyah, bahwasanya Yazid bin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma ra'a imra'atan jamilatan ala haitin fahawiha. Dia pernah melihat seorang wanita yang cantik ada di dinding, di tembok. Fahawiha, pasti liatin. Jadi demen tuh dengan itu perempuan, itu wanita yang cantik. Wa kanat imra'atu Ali bin Hatim. Itu wanita yang cantik adalah istri daripada Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Jadi istrinya sahabat itu. Jadi Sayyidina Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang perempuan yang cantik tuh. Yang cantik lagi nyender di tembok. Kemudian dia senang, dia suka. Ini perempuan adalah istri daripada sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Wa kanat dzata jamalin wa kamalin.
Perempuan tersebut istrinya Sayyidina Adi bin Hatim, perempuan yang sangat cantik, udah cantik sempurna, jadi cantiknya sempurna sampai ke depan tuh perempuan kan begitu. Wa kana ismuha Ummu Khalid, namanya adalah As-Sayyidah Ummu Khalid, di nama istri daripada Sayyidina Adi bin Hatim namanya As-Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Sampai pada akhirnya famarida bisababiha, sampai sakit tuh Yazid bin Muawiyah, sampai sakit gara-gara jatuh cinta cuma gak kesampaian kepada istri daripada Sayyidina Ali bin Hatim yang bernama As-Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Sampai sakit, jatuh cinta gak kesampaian sampai sakit. Jadi kejadian di zaman dulu tuh kejadian ya, cintanya cinta gak kesampaian tuh, cuma gak berukun kakak ini. Wala zaman firasya, sampai pada akhirnya berbaring di kasur dia tuh, nggak bisa ngapain. Gara-gara apa itu? Jatuh cinta tuh. Gara-gara jatuh cinta sampai sakit-sakit, sampai pada akhirnya berbaring di kasur aja, nggak bisa ngapain. Fasaran nasu, jadi laki-laki begitu ya, dan dulu ya, kalau jatuh cinta nggak kesampaian, dia sakit tuh. Fasaran nasu yadkhuluna alaihi, akhirnya nih orang-orang pada nemuin liya'uduhu, tujuannya untuk menjenguknya orang sakit, tapi gak tahu wala ya'rifuna ma bihi min al-aidati, mereka gak mengetahui sakitnya apaan tuh. Padahal sakit apa tadi itu? Gak kesampaian cintanya, orang bini orang gitu. Lah bini orang, bini daripada sahabat Nabi yang bernama As-Sayyidah Ummu Khalid tuh. Dari dulu begitu ada orang dari dulu cinta sama bini orang ya. Dari zaman sahabat. Walam yafsu sirruhu ila ahadin, dan ini rahasia ini nggak kesebar ke siapapun. Rahasia bahwasanya Yazid bin Muawiyah cinta dengan bini orang, yaitu cinta dengan istri sahabat yang bernama Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Kan kata orang kebun tetangga lebih indah daripada kebun sendiri. Faqala Amr bin al-As, berkata Sayyidina Amr bin al-As, sahabat turun tangan semua ini. Hadzal amru la yuqafu alaihi illa min jihati walidatihi. Ini perkara tidak diketahui atasnya kecuali dari sisi ibunya. Yang tahu cuma ibunya doang ini. Kenapa sampai sakit? Cuma orang nggak ada yang tahu sakitnya apaan. Orang dicek suhunya normal, di swab negatif, orang normal semuanya, nggak sakit sama sekali. Tahu-tahunya jomplang aja tempat tidur tuh. Jadi bukannya COVID ya, bukannya, tapi jatuh cinta ini. Kata bihi, kalau udah ibunya datang, nanti ibunya yang berdua-duaan tuh dengan Sayyidina Yazid. Kemudian watas aluhu an sya'nihi, nanyain tentang keadaannya, sampai sakit tuh kenapa sakitnya tuh. Fa'arsalu laha, akhirnya ini mereka semua mengirim ibunya litaf'ala dzalika, untuk melakukan hal tersebut semua tadi itu. Fakhalat bihi wa sa'alat an sya'nihi, kemudian ibunya berdua-duaan dengan Sayyidina Yazid bin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian nanyain keadaannya. Falam tazal bihi hatta absha sirrahu ilaiha. Terus menerus senantiasa hal ini sampai Sayyidina Yazid bin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma baru tuh membuka tuh rahasianya tuh. Disebarin rahasianya, dibuka rahasianya kepada ibunya. Kasih tahu bahwa dia jatuh cinta tapi dengan bini siapa? Bini orang. Salah kamar ya. Bini orang dicintai. Fa'akhbarat walidatuhu abahu Muawiyah. Akhirnya ibunya kasih tahu bapaknya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kasih tahu anaknya sakit, bukan sakit, tapi sakitnya karena jatuh cinta atau nggak kesampaian. Jadi orang laki biasa tuh kalau sakitnya nggak sakit, berarti dicek suhu normal, meriang kagak, batuk kagak, atau sakit jatuh cinta tuh berarti tuh. Biar udah kawin ke jatuh cinta, kawin dia orang. Faqala li Amr bin al-As, kemudian berkata Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Amr bin al-As,
Ini sahabat sampai sahabat ini, subhanallah, ini urusan jadi urusan sahabat semua ini. Malhilatu fi dzalika, solusinya bagaimana ini? Anak saya sakit, tapi bukan sakit, tapi jatuh cinta kepada dirinya orang, kepada bini daripada Sayyidina Ali bin Hatim yang bernama As-Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anhu. Ini solusinya bagaimana ini? Kalau seperti ini keadaannya. Faqala lahu, maka berkata Sayyidina Amr bin al-As kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, "Ubdhuril amwala wal khila." Berikan, sebarin harta, kemudian baju-baju. Jadi kasih orang untuk sedekahin kepada orang-orang banyak, harta yang banyak, kemudian baju-baju yang banyak. Itu solusi begitu ya. Hatta yarudda alaina zawjuha minal madinati, sampai kembali kepada kami, datang kepada kita, maksudnya suaminya daripada Madinah Munawwarah. Orang kesebar Sayyidina Muawiyah ini, dia lagi nyebarin duit di kota Damaskus Syria. Fafa'ala dzalika, maka dikerjain tuh oleh Sayyidina Muawiyah, dikasih bagi-bagi orang duit, kemudian bagi-bagi orang baju yang sangat banyak. Hatta qasada zawjuha Ali ibn Abi Hatim ibnu Hatim min al-Madinah ila Dimashq, sehingga suami daripada Sayyidah Ummu Khalid yaitu Sayyidina Ali bin Hatim datang dari kota Madinah ke kota Damaskus Syria, kan jauh. Karena kabarnya Khalifah Sayyidina Muawiyah tadi nyebarin harta tuh, bagi-bagi duit, bagi-bagi baju, sampai ini kabar ke Madinah. Akhirnya salah seorang sahabat Nabi ini, Sayyidina Ali bin Hatim, langsung datang dari Madinah ke kota Damaskus, tujuannya biar dapat itu harta, biar dapat baju, biar dapat harta. Falamma dakhala ala Muawiyah, tatkala ketemu langsung Sayyidina Ali kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, wahaba lahu amwalan katsiratan wa khila'an alaihi, maka Sayyidina Muawiyah memberikan harta yang sangat banyak, dibagi duit yang sangat banyak untuk Sayyidina Ali bin Hatim, kemudian dibagi baju yang sangat banyak. Falamma kharaja, tatkala beliau keluar, qala Muawiyah li amrin mal hilatu ba'da hada, habis ini apalagi solusinya? Kan dia udah kemari, kan begitu, udah kepancing kemari dari Madinah, datang jauh-jauh ke mana tadi? Damaskus ke Syria. Udah datang ke Damaskus, karena ngapain lagi nih? Kalau udah datang kemari nih si Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Faqala lahu, maka Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau bilang kepada Sayyidina Muawiyah, idza dakhala 'alaika ghadan, kalau seandainya besok dia ketemu lagi kepada engkau, yaitu Sayyidina Ali, faqul lahu, tanyain dia, hal laka zawjatun, ente punya bini enggak, kan begitu, tanyain tuh. Fa idza qala fa idza qala na'am, kalau dia bilang iya punya bini, fadrib yadaka ala wajhika, kemudian ente giniin tangan ente di muka ente, gitu begitu. Kalau dia jawab apa tadi? Iya, giniin tuh. Biar dulu begitu orang ya. Jadi bukan baru begitu, bukan. Ini hal yang udah apa ini? Yang udah lama. Jadi kalau dia bilang udah punya bini, ya udah begitu ya. Dan dulu ya. Jadi begini kerjaan bukan baru nih. Kerjaan sahabat tuh begitu. Makanya nanti kalau dia begini, wah sahabat kerjaan itu. Bukan beda. Kitabnya ada gitu ya. Jadi kalau dia seandainya bilang iya, maka fadrib yadaka ala wajhika, gitu ya. Pukul tangan Anda kepada wajah Anda, gitu ya. Wala tujib, jangan ngomong gitu. Ya. Falamma dakhala ala Muawiyah, tatkala ketemu langsung untuk hari yang berikutnya, besoknya, Sayyidina Ali bin Hatim kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sa'alahu, ditanya, ente punya bini enggak? Wa fa'ala ma taqaddama, pas punya bini dia langsung tangannya dia langsung gituin. Fa kharaja Aliyun, keluar Sayyidina Ali. Fa idza Amrun 'alal babi, tiba-tiba di depan pintu ada Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Fa sa'alahu Aliyun amma fa'ala al-khalifatu, kemudian ditanya terus Sayyidina Ali kepada Sayyidina Amr
Tadi khalifah begitu, kenapa itu? Pas saya jawab saya punya istri, tangannya digituin. Itu kenapa itu? Ini udah kong-kali-kong nih. Sahabat tuh kong-kali-kong. Kong-kali-kong nih. Jadi kong-kali-kong dan itu udah ada. Bukan kerjaan baru kong-kali-kong ya. Fa'azhara min nafsihi annahu tamma bidzalika. Jelasin masih Umar. Itu khalifah begitu, lagi galau tuh. Dia lagi galau, lagi bingung, makanya tangan digituin. Wa qala lahu, maka langsung bilang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali, ya Ali, innal khalifata arada an yuzawwijaka bintahu. Wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya khalifah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ingin menikahi engkau kepada anak perempuannya. Lihat tuh. Khalifah padahal pengen dapetin bini daripada Sayyidina Ali tadi yang cakep, yang cantik, yang bernama Sayyidah Ummu Khalid. Dipancing tuh, dipancing tuh sahabat dengan sahabat ini kali-kali. Khalifah pengen nikahin engkau dengan putrinya, anak perempuannya. Yang kedua, wa yu'tiyaka amalan katsiran. Khalifah pengen memberikan engkau harta yang sangat banyak, pengen bagi duit yang sangat banyak untuk engkau. Wa ta'rifu anna banatil muluki la tadkhulu 'alaiha dharaira. Engkau tahu anak raja kalau nikah nggak boleh dimadu, tuh begitu. Anak raja kalau udah nikah nggak boleh dimadu. Kan tahu berarti mesti apa itu? Cerai. Pintar orang itu banyak. Faqala li Amrin, berkata ini Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, kata beliau, faqaifal hilatu. Sekarang solusinya bagaimana lagi? Kan udah ngomong tuh, udah bicara tuh, khalifah pengen nikahin ente dengan anak perempuannya, tapi ente nggak boleh menduakan anak perempuan khalifah. Nah, terus kata Sayyidina Muawiyah, besok gimana lagi strateginya nih? Solusi bagaimana lagi? Faqala lahu, maka bilang Sayyidina Amr kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, idza dakhalta alaihi ghadan, kalau engkau besok ketemu dengan Sayyidina Ali besok, wasa'alaka, dan dia tanya kepada engkau, faqul lahu, maka katakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, laisa li zaujatun. Dia bilang kepada Sayyidina Amr, bilang kepada Sayyidina Ali itu, nanti kalau ketemu khalifah besok dan khalifah nanya kepada engkau, bilang kepada khalifah, wahai Amirul Mukminin, laisa li zaujatun, saya nggak punya apa? Nggak punya bini, nggak punya istri. Falamma dakhala Aliyyun ala Muawiyah, falamma dakhala Aliyyun ala Muawiyah sa'alahu halaka zawjatun. Tatkala besok harinya Sayyidina Ali ketemu dengan Sayyidina Muawiyah lalu tanya, halaka zawjatun, apakah engkau punya istri? Faqala la, dibilang apa? Nggak punya. Kan baru bilang punya, kalau kan nggak ada. Faqala lahu Muawiyah tuh, maka berkata Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Ali, qul in kana li zawjatun fahiya taliqun ba'inun. Faqala dzalika, katakan wahai Ali bin Hatim, kalau engkau punya bini, maka bini engkau dicerai, cerainya talak bain. Talak bain kubra ini udah berarti bukan bini lagi, udah tuh talak bain kubra. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau ada talak 3 disebut dengan talak bain kubra. Makanya bukan lagi status sebagai apa? Sebagai suami istri. Jadi katakanlah bahwasanya istri engkau cerai, engkau talak dengan talak 3, talak bain. Faqala dzalika, langsung bilang begitu di hadapan Sayyidina Muawiyah khalifah, dia bilang, saya mentalak istri saya dengan talak 3 atau talak bain. Faqala Muawiyah tulikutta bihi, ini cuma pengen dapet perempuan doang ini, berkhilahnya seperti ini. Faqala Muawiyah tulikutta bihi, maka berkata Sayyidina Muawiyah kepada Kuttabi, kepada jurus mereka semua, jurusnya semua, uktubu ma qala Aliyyun, tulislah apa yang dikatakan oleh Ali bin Hatim. Tulis tuh, tadi dia bilang apa? Dia cerai, dia talak istrinya dengan talak
dengan talak ba'in kubro. Fakadabuhu, maka juru tulisnya semua menulis tuh mencatat ucapan daripada Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Kan berarti bininya udah diapain tuh? Bicara itu gitu. Terima ba'dan qada'i iddatiha. Kemudian setelah sudah habis masa iddah istrinya, ba'atha Muawiyah ila Abi Hurairah, maka mengirimlah Sayyidina Muawiyah, mengutuslah kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sahabat ini kerjaan subhanallah. Wa a'tafu amwalan katsiratan, dan Sayyidina Muawiyah memberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah harta yang sangat banyak, dikasih duit yang sangat banyak. Wa ba'athahu ilal Madinati li khidbati Ummi Khalid, dikirim ke kota Madinah untuk melamar As-Sayyidah Ummu Khalid, mantan istri daripada Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Kan udah janda dulu, ya kan? Udah apa tuh? Udah janda. Kan lakinya udah mentalak dengan talak bain, udah janda ini, udah habis masa iddahnya kelar, dikirim tuh, diutus Sayyidina Abu Hurairah untuk melamar mantan istri daripada Sayyidina Ali, yaitu Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Falamma dakhala al-Madinah, tatkala dari Damaskus, dari Syria sudah masuk ke kota Madinah, laqiyahu Abdullah bin Umar, maka Sayyidina Abu Hurairah bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya Allah, ini jago sahabat semua ini. Fasa'alahu an halihi wa an maji'ihi. Sayyidina Abdullah bin Umar nanyain kepada Sayyidina Abu Hurairah keadaannya, kemudian kedatangannya ke Madinah ngapain, kan begitu, jauh-jauh dari Damaskus ke Madinah ngapain. Faqassa alaihi khabarahu, kemudian dikasih tahu, diceritain dia pengen ngelamar As-Sayyidah Ummu Khalid yang merupakan mantan istri daripada Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Perempuan cantik, sangat cantik, sempurna. Faqala hal tadhkuruni laha, maka Sayyidina Abdullah bin Umar bilang kepada Sayyidina Abu Hurairah, hal tadhkuruni laha, apakah engkau bisa mengingatkan aku tentang As-Sayyidah Ummu Khalid? Qala na'am, iya. Diceritain tuh perempuan yang sempurna, perempuan yang cantik, diingetin. Thumma laqiyahu Abdullah bin Zubair fasa'alahu fa akhbarahu. Ketemu lagi dengan sahabat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kan di Madinah kumpul semua sahabat Nabi. Ketemu lagi dengan sahabat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Fasa'alahu fa akhbarahu. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair nanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung Pak akhbarahu, dikasih tahu dia datang ke Madinah tujuannya pengen melamar mantan istri daripada Sayyidina Ali, yaitu As-Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Faqala hadzal quruni laha, maka kemudian bilang Sayyidina Abdullah bin Zubair, apakah engkau mengingatkan aku kepada As-Sayyidah Ummu Khalid? Qala na'am, dia bilang iya, perempuan yang cantik, perempuan yang sempurna cantiknya. Thumma marra bil Husaini, kemudian Sayyidina Abu Hurairah melewati Sayyidina Husain, cucu Nabi, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Faqala mithlu dzalika, maka langsung Sayyidina Abu Hurairah sama bilangnya seperti itu. Dia pengen ngelamar istri, mantan istri daripada Sayyidina Ali bin Hatim yang bernama As-Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anhuma. Falamma dakhala Abu Hurairah ala Ummi Khalid, tatkala Sayyidina Imam Abu Hurairah udah ketemu dengan As-Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anhuma, akhbaraha anna zawjaha Adiyan batta talaqaha, ngasih tahu kepada As-Sayyidah Ummu Khalid bahwasanya suaminya Sayyidina Ali sudah mencerai dengan talak 3. Tahu suami kamu sudah mencerai kamu dengan talak 3. Damaskus tuh, di Damaskus, suaminya ada di Damaskus. Wa anna Muawiyah arsalahu ila khidmati Halid ibnihi Yazid, bahwasanya khalifah
Sayyidina Muawiyah mengirim beliau Sayyidina Abu Hurairah untuk melamar Sayyidah Ummu Khalid untuk putranya yang bernama Yazid bin Sayyidina Muawiyah. Datangnya ke Madinah tujuannya pengen apa tadi itu? Ngelamar buat putra dari khalifah, yaitu Sayyidina Yazid bin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian langsung Sayyidina Abu Hurairah bilang kepada Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anhuma, wa qad khatabaki Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Zubair wal Husain bin Ali. Ini ada 3 orang nih yang melamar kamu ini. Yang pertama Sayyidina Abdullah, orang cakep, berarti yang mau kan banyak. Janda cakep, yang mau pasti banyak. Yang jelek yang mau, apalagi yang cakep. Sahabat ini ada 3 orang yang pengen melamar engkau. Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Umar, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair, yang ketiga Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in. 3 orang sahabat ini pengen melamar engkau. Faqalat lahu, maka Sayyidah Ummu Khalid langsung bilang kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhbirni an ahwalihim, kasih tahu aku tentang keadaan mereka semua. Itu gimana tuh 3-3-nya tuh? Keadaannya bagaimana? Orangnya bagaimana? Faqala laha, langsung bilang Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha, ahaduhum lahu dunya wa laysa lahu dinun. Yang pertama kaya tapi nggak soleh, wahwa Yazid, yaitu Sayyidina Yazid, duitnya banyak tapi agamanya kurang, yaitu Sayyidina Yazid. Wa akhani lahu madinun wa dunya, yang 2 lagi soleh kemudian juga kaya, jadi soleh juga kaya juga, double tuh. Wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Zubair, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Jadi yang satu cuma kaya doang tapi tidak apa? Tidak soleh. Yang 2 soleh dan kaya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Wa akharu lahu dinun wa laysa lahu dunya. Yang satu lagi itu soleh tapi gak punya harta, gitu deh. Pengen soleh, gak punya harta, ya, gak punya duit banyak, cuma baik aja udah. Siapa itu? Wahwal Husainu, yaitu Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi yang melamar ada 4 ya. Yang satu Sayyidina Yazid, kaya tapi nggak soleh. Yang 2 Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair, kaya dan soleh. Yang terakhir Sayyidina Al-Husain, soleh tapi tidak apa? Tidak kaya. Faqalat lahu, maka Sayyidah Ummu Khalid langsung bilang kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zawwijni mimman syi'ta minhu, nikahi aku dari orang yang kau mau. Jadi terserah daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala laha al-amru ilaiki, terserah engkau wahai Ummu Khalid, terserah engkau mau yang mana tuh? Mau yang kaya tapi nggak soleh, atau yang kaya dan soleh, atau soleh tapi tidak kaya? Kalau kita kan pengen dua-duanya. Faqalat lau lam ta'tini la kuntu ba'antu ilaika lima syuratika. Kalau engkau yang nggak bermutusin, maka aku akan urus kepada engkau untuk bermusyawarah kepada engkau. Artinya saya nanti pengen musyawarah kepada engkau, nggak langsung mutusin. Fakaifa wa anta al-mab'uth, bagaimana engkau ini orang yang diutus oleh Sayyidina Muawiyah? Faqala laha, maka langsung bilang Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha, wallahi, kata beliau ini dikasih pilihan, la uqaddimu ahadan ala famin qabbalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Husain. Aku enggak bakal mendahulukan satu orang pun dari mereka semua atas satu mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Wa huwa
Husain, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Artinya kalau pengen nikahin siapa itu? Nikahin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau pengen pilih beliau, karena beliau udah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajahu biha, Sayyidina Abu Hurairah langsung nikahin Sayyidina Husain kepada Sayyidina As-Sayyidah Ummu Khalid, langsung dikawinin. Wada fa'alahul amwala, dikasih duit yang sangat banyak. Wa'ada ila Muawiyah, kemudian Sayyidina Abu Hurairah langsung pulang menemui khalifah yaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa akhbarahu bil khabari, tahu bahwa mantan istri dari Sayyidina Ali udah nikah dengan kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Husain. Jadi bukan ke anaknya khalifah. Kan seharusnya kan besar itu. Karena itu kan agak ada pertama itu. Faqala Muawiyah tuh, berkata Sayyidina Muawiyah, "Saraftu amwalana ila ghairina." Berarti saya telah mengeluarkan harta, tapi bukan untuk kami, bukan untuk kita. Artinya ngeluarin duit bukan buat anak, tetapi buat Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untuk cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikamisin duit, tapi buat siapa itu? Buat anaknya Yazid bin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Faqala lahu, langsung Sayyidina Abu Hurairah bilang kepada Sayyidina Muawiyah, innaka lam taritha an abaika, engkau itu punya harta banyak bukan dapat warisan dari bapak-bapak engkau, bukan. Itu sekarang duit yang kau punya banyak itu bukan dari bapak-bapak engkau. Wa inna mahiya amwalullahi wa rasulihi, itu semua hartanya Allah, hartanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta duit yang banyak itu bukan harta bapak-bapak engkau, tapi itu bisa apa itu? Duitnya Allah, hartanya Allah, juga hartanya Rasulullah SAW. Dapatnya kan dari Rasulullah semua itu. Fasaraftaha liwaladihi, maka engkau telah mengeluarkannya untuk anaknya, yaitu cucunya Rasulullah Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan udah nggak nikahin anaknya tuh, padahal tadi bikin strategi tadi buat nikahin Yazid, tapi nggak sampai. Thumma lam yahsul li'aliyyin tazwiju bintil khalifati ja'a ilal madinati syarifati. Akhirnya Sayyidina Ali nggak nikah juga dengan putri daripada Sayyidina Muawiyah. Orang istrinya, mantan istrinya nggak dinikahi kepada Yazid anaknya, makanya Sayyidina Ali juga nggak dinikahi kepada putri daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Udah nggak nikah dengan putri daripada Sayyidina Muawiyah, ja'a ilal Madinati syarifati, dia pulang kampung ke Madinah dari Damaskus. Wajala Sa'indal Husaini, jadi udah nyerahin bininya yang di Madinah yang cantik, Sayyidah Ummu Khalid. Kemudian akhirnya malah nggak dinikahin kepada putri daripada khalifah, yaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Pas dia balik ke Madinah, pulang kampung, wajala Sa'indal Husaini, dan dia duduk di hadapan Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa ta'ala fasas su'ada'a, dia nafasnya menarik nafas panjang-panjang. Pas duduk di hadapan Sayyidina Husain, dia tarik nafas panjang-panjang. Nandain lagi ngapain nih? Bukan tuh, dia lagi bingung. Faqala lahul Hasan, berkata Sayyidina Husain kepada Sayyidina Ali bin Hatib radhiyallahu anhu, la'allaka tadakkarta Umma Khalid, kayaknya engkau ingat mantan istri engkau nih, Sayyidah Ummu Khalid. Kan begitu, narik nafas panjang, bukan sakit, tapi karena ingat kepada mantan istrinya yang udah dinikahi oleh Sayyidina Husain, itu Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Qala na'am, ya, saya lagi ingat mantan istri saya. Wa qala laha, langsung dia bilang kepada bininya, kepada mantan istrinya nih, halamas tuka, apakah halamas tuka, apakah aku menyentuh engkau?
Kata Sayyidina Husain kepada Sayyidah Ummu Khalid, apakah aku telah menyentuh kau? Qala la, dibilang enggak. Jadi Sayyidina Husain udah nikahin Sayyidah Ummu Khalid, belum dia apa itu? Belum kesentuh sama sekali. Subhanallah. Kalau gitu ditabrak kayak begitu. Ini sahabat, cucu Nabi, udah nikahin, udah halal, nggak diapain, nggak disentuh sama sekali. Qala, maka langsung Sayyidina Husain bilang kepada istrinya Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha, fa anti taliqun, engkau sekarang saya talak, wa tazawwaji, ba'di, silahkan setelah ini nikah lagi. Wa alam anni laisa li fiha qaradun, saya enggak punya tujuan nikahin engkau ya Allah. Inna ma fa'altu dzalika rahmatan biki, saya nikahi engkau karena saya sayang kepada engkau, kesian kepada engkau tuh. Jadi nikahinnya bukan karena apa tadi? Bukan karena tujuannya pengen nikah kepada Sayyidah Ummu Khalid, nggak lihat cantiknya, enggak. Cuma nikahinnya sayang, kesian kepada Sayyidah Ummu Khalid radhiyallahu anha. Wa idza qila, oleh karena itu dikatakan An'imi Ummu Khalidin, An'imi Ummu Khalidin, silahkan bersenang-senanglah wahai Ummu Khalid. Rubba sa'in liqa'idin, barangkali sedikit orang yang berusaha, yang berupaya, yang berjalan liqa'idin, untuk orang yang duduk. Ini menunjukkan iffatun nafs, menjaga diri daripada Sayyidina Husain terhadap urusan-urusan dunia itu. Dia nggak mau urusannya karena urusan dunia, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ma'al الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ucap bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.